नाज़रीन, कश्मीरी मुजाहिदीन जंगलों से निकलकर वादी में दाखिल हो गए। श्रीनगर की जेल पर धावा बोल दिया। मकबूजा वादी भारतीय फौज की शमशान घाट बन गया। मुजाहिदीन का ताबड़तोड़ हमलों से भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। मोदी कश्मीर को तकसीम करने की साजिश धबड़धूस हो गई। मुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वज़ीर दाखिला अमित शाह को अपने सामने बुलेट प्रूफ शीशा हटाना महंगा पड़ गया। मुजाहिदीन ने अमित शाह के ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक दिया। वीडियो में तफसील से बताएंगे कि भारतीय फौज कश्मीरी मुजाहिदीन का मुकाबला करने से कैसे कासिर है, और साथ में ये भी बताएंगे कि 14 साल पहले भारतीय फौज कश्मीरी मुजाहिद को पूंछ में किस मकसद के लिए लाया गया था और मुजाहिदीन ने अपने साथी को कैसे गासिब भारतीय फौज से बचाया। नाज़रीन, वादी में हर नया आने वाला दिन भारतीय फौज पर क़यामत खेजी लेकर आ रहा है। हर नए दिन में भारतीय फौज और भारत की जगहसाई हो रही है, और वो भी कश्मीरी मुजाहिदीन के हाथ, जिनके पास ना कोई हथियार है, ना ही भारतीय फौज की तरह असलहा, ना भारतीय फौज की तरह ड्रोन्स हैं, ना ही कश्मीरी मुजाहिदीन के पास भारतीय फौज की तरह हेलीकॉप्टर्स हैं। अगर मुजाहिदीन के पास कोई चीज़ है तो वो है जज्बाए ईमानी और दहाइयों का जुल्म का बदला लेने की ख्वाहिश। यही वजह है कि भारतीय फौज मुजाहिदीन का मुकाबला करने से कासिर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूंछ के जंगल में भारतीय फौज की शिकस्त 14 साल पहले कैद किए गए कश्मीरी मुजाहिद के बारे में जरूर बताएंगे। इन्हें पूंछ के जंगल में, जो इस वक्त भारतीय फौज के लिए शमशान घाट बना हुआ है, वहां क्यों लाया गया था। लेकिन अभी हम आपको भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे कश्मीर के हवाले से बताते हैं कि इसने कैसे श्रीनगर में खड़े होकर भड़क मारी है, जिस पर फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह को वार्निंग जारी की। दोस्तों, भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद पहली बार कश्मीर का दौरा किया और कश्मीर की तकसीम के हवाले से और गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से बुलंदो बांग दावे किए हैं, ये जानते हुए कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तनाज़ा है जिसके हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में कई करारदादें मौजूद हैं। लेकिन भारतीय हुकूमत कश्मीर को तकसीम करके वहाँ पर कोई नया खेल खेलना चाह रही है। ऐसे में कठपुतली हुक्मरान फारूक अब्दुल्ला, जो कभी भारत की झोली में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता था, इसने मोदी सरकार को कश्मीर के तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान से बात करने का कहा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर भारत कश्मीर की तकसीम के बारे में सोच रहा है तो पहले वो पाकिस्तान से बात करे, और गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से भी भारतीय सरकार को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। जिस पर अमित शाह ने भड़क मारते हुए कहा कि पाकिस्तान से बात करने की बजाय मैं कश्मीरी अवाम और कश्मीरी नौजवानों से बात करूंगा। हमें पाकिस्तान से बात करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, भारत की इन्हीं बौंकियों और हठधर्मी की वजह से भारतीय फौज को मकबूजा वादी में शिकस्त का सामना है। आए रोज़ कई भारतीय फौजी कश्मीरी मुजाहिदीन के हाथों जहन्नम वासिल हो रहे हैं। भारतीय हुकूमत की इस हठधर्मी की वजह से भारतीय अवाम भी अपनी हुकूमत से तंग आई है। भारतीय फौज पर इस कदर बौखलाहट छाई हुई है कि वो पूंछ में 4 से 5 मुजाहिदीन को पकड़ने से कासिर है। उल्टा वो मुजाहिद जो भारतीय फौज ने 14 साल से पकड़ रखा था, वो भी मुजाहिदीन ने भारतीय फौज से आज़ाद करवा लिया है। दोस्तों, मामला कुछ यूं था कि भारतीय फौज ने 14 साल पहले एक कश्मीरी मुजाहिद को गिरफ्तार किया था और दिल्ली में कैद कर दिया। पूंछ में जब भारतीय फौज को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था, तो ऐसे में भारतीय फौज ने इस मुजाहिद को, जिसका ताल्लुक पूंछ से है, इसे मुजाहिदीन की निशानदही के लिए दिल्ली से खास तौर पर पूंछ लाया गया। लेकिन वहां पर जो हुआ वो भारतीय फौज की रुसवाई बन गया। मुजाहिदीन ने भारतीय फौज से अपने पुराने साथी को आज़ाद करवा लिया। मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमलों के जवाब में भारतीय फौज ने कुछ देर मुज़ाहमत दिखाई, लेकिन इसके बाद ये मुजाहिदीन ने शिद्दत से भारतीय फौज पर हमला किया तो वो भगोड़ा फौज ने कैदी को वहीं छोड़ा और खुद भाग गए। लेकिन इस भगदड़ में मुजाहिदीन ने 2 मजीद भारतीय फौजी भड़का दी। यह कागजी शेर और हिजड़ों की फौज पाकिस्तान से मुकाबला करने की गीदड़ भभकियां मारती है, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के दावे करती, लेकिन असल में ये चंद मुजाहिदीन का मुकाबला करने से भी खास है। नाज़रीन, पूंछ के जंगल में इस वक्त भारतीय फौज की मौत का खेल जारी है, जिसके बाद से कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फौज के खिलाफ नई तारीख रकम करके रख दी है। मोदी कश्मीर में मुजाहिदीन को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, जिसके बाद से अब कश्मीर की आज़ादी मंजिल और भी करीब आती हुई नजर आ रही है। कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय हेलीकॉप्टर मार गिराया है। ये बताने से आपको पहले मुजाहिदीन की एक और ताज़ा कार्रवाई के मुतालिक बताते चलें कि भारत पर एक और बड़ी क़यामत टूट पड़ी है। कश्मीरियों ने भारतीय सुरमाओं की ऐसी दुर्गत पर न डाली जो इसको सदियों याद रहेगी। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीरी मुजाहिदीन ने एक बार फिर भारत पर हल्ला बोल दिया है और भारतीय फौज की गाड़ी पर हमला करते हुए भारतीय फौजी मार डाले हैं। तफसीलात के मुताबिक चीन की सरहद के करीब भारतीय फौज की गाड़ी को हादसे के नतीजे में 3 एहलकारों समेत 4 अफराद हलाक हो गए। हादसे में
ایک اہلکار زخمی بھی ہوا، جبکہ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں بھارتی فوج کے کرنل کا بیٹا بھی شامل ہے، جس کی عمر 13 سال۔ بھارتی فوج کے کرنل کے بیٹے نے مزید تفصیلات سامنے نہیں آ سکی۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت نے اپنی طاقت کے زور پر مظلوم کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ بھارتی درندوں نے ماورائے عدالت ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا، مگر نہ تو بھارتی فوج اور نہ ہی بھارتی حکومت کشمیریوں کے اس جوش شہادت کو ٹھنڈا کر سکی۔ بھارتی حکومت نے کشمیریوں کو خوفزدہ کرنے اور انہیں اذیت پہنچانے کے نت نئے طریقے ایجاد کیے، جس میں پبلک سیفٹی ایکٹ بھی ایک قانون لاگو کیا گیا، جسے پولیس اور بھارتی حکومت نے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، مگر کشمیریوں کی بے جگری اور جواں مردی کے سامنے یہ ظالمانہ قانون بھی دم توڑ گیا، اور ابھی تک مودی سرکار کسی ایک کشمیری مجاہد کے جذبے کو ماند نہ کر سکا۔ دوستو، پاکستان شروع دن سے کشمیریوں کے آزادانہ انتخابات کے موقف کو تسلیم کرتا آیا ہے، اور پاکستان کی ہر حکومت کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کی بھرپور کوشش کرتی آ رہی ہے۔ پاکستان نے دنیا کے ہر فورم پر کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی ہے، اور پاکستان سمجھتا ہے کہ ایک نہ ایک دن کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا، جس سے وادی جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ عمران خان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان نے کشمیر کے لیے اپنی آواز کو مزید بلند کر دیا ہے۔ 16 اگست کو 50 برس میں پہلی مرتبہ 1965 کے بعد پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اہم اور ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا تھا، جس میں مقبوضہ کشمیر کی اندرونی معاملہ قرار دینے کے بھارتی دعوے کو مسترد کر دیا تھا۔ 27 ستمبر 2019 کو جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بھارتی اقدامات کی جانب دنیا کی توجہ مبذول کروائی، اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر بھرپور تعاون کریں۔ عمران خان نے ساتھ خبردار بھی کیا تھا کہ اگر بھارت نے کچھ غلط کیا تو ہم آخر تک لڑیں گے، اور اس کے نتائج سوچ سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا نشانہ نہ بنتے۔ بھارت نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبانے کے لیے کشمیری نوجوانوں کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ تحریک کشمیر کے رہنماؤں نے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی سے اپیل کی ہے کہ مظاہرے میں شرکت کر کے مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں، تاکہ آزادی کی جدوجہد میں وہ تنہا نہیں ہیں۔ دنیا بھر کے جمہوری اور انسانیت پسند عوام ان کے ساتھ ہیں۔ مودی جس راستے پر چل پڑا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا نشانہ نہ بنتے۔ بھارت نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبانے کے لیے کشمیری نوجوانوں کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ تحریک کشمیر کے رہنماؤں نے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی سے اپیل کی ہے کہ مظاہرے میں شرکت کر کے مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں، تاکہ آزادی کی جدوجہد میں وہ تنہا نہیں ہیں۔ دنیا بھر کے جمہوری اور انسانیت پسند عوام ان کے ساتھ ہیں۔ مودی جس راستے پر چل پڑا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا نشانہ نہ بنتے۔ بھارت نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبانے کے لیے کشمیری نوجوانوں کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ تحریک کشمیر کے رہنماؤں نے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی سے اپیل کی ہے کہ مظاہرے میں شرکت کر کے مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں، تاکہ آزادی کی جدوجہد میں وہ تنہا نہیں ہیں۔ دنیا بھر کے جمہوری اور انسانیت پسند عوام ان کے ساتھ ہیں۔ مودی جس راستے پر چل پڑا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔